Hjertelig velkommen til hesa rådstevnena som vi kallar fire førjar i Europa, hagre utbyggvingar skipast etter altsjåa leiste. Og i mange år har det vært et politisk innskje at førjar få fotland limaskap i EHEA, som det europeiske økje fire hagre utbyggvingar. Sluker limaskaper setter treiter til okkara land, men nekve møvleikar i eisene tar vi det her finne fotland limaskap i EHEA. Og rastevnen i dag færre vi da tekka feberen av hvordan lengt det førjer komnar, at luka atler treitenar, og hva restar ui fyrir at vi skulle få fotland limaskap i EHEA. Først, så fær Jonan Olsen Johansen, landstorsmaver i Batten og Uppbyggvingarmalen, året at seta rastevnena. God dag, Samuel. Først av Øtlund skal jeg takke for muligheten å standa fram for tikkene her i det. Nå er det viktig at vi først støvende møtevis i Europa, da det kommer til hagre utbyggvingar. Som jeg har skilt det, så er dette pastor av Tøymon Tilmølen som kommer fra søgnast og ettermøting av frøskaparsettet førja, og tog glede dem med å suttje at arbeid verer vi har som tilmøl. Utbyggving, utbyggving, utbyggving. Gå av her. Vi vet alt hva en tøtning utbyggving hever for et land, og til man ikke kommer øverst av nekran til å sagt verer at det framkommer og vel utbyggt samfunnet et samfunnet som kviler og et vel utbyggt folk. Dette som engan stedfest i kanningen til stånden som 8 og CD. Det ikke av ånken at vi i førjon setter en parst av åkere skattekronen i utbyggving. Det gjør vi til vi vet at utbyggving veveren fram, og det øynens vi utbyggving at vi framtøyer sikkert akkurat samfunnet. At vi bruker nekve orsko på at mennene begge undervisere og skipene tog pura logisk, tog vi vite at hva tøtning gøskan hever av akkurat utbyggving. Vi skulle jo ha en skipan som har bestan hatt menner og mentar akkurat unko, og som gjør det for å teka vi og ber akkurat samfunnet vi gjør. At gøskokrøvene ta og hø lett å skilja, så vi skulle jo bruke utbyggvingar i okkara samfunnet. Men så da som høymeren til søgnaste åra tutsjen i flotse, så den faglige gøskan ikke nok i sjølven ser. Så vi kunne ikke langt bært nøyast vi å være gau til det vi gjør. Nei, vi skulle øyne skipe okken og en hatt som til å kjenne atter i okkara grannalondon og uthøym noen annars. Hetta så at brukbære av tøymon føreske utbyggvingen gjør så godt og brøtt som gjør det. Og som gjør det mulig til okra lesande at løyta seg ut landådanar og i skifteslestre et eller annan hatt av nesta seg nudja vita. Hette en tuttingarbyggje for okra kappingarføre, ta det kommer til å få lesande, granskarar og starffolk annars at løyta seg løyena henda vei. Det politiske innskje at gjøres parser av Bologna-tilgångene flere år gammalt. Her var det flere omføren, og fra flere imiskon støvun har vi arbeidt ved å gjøres parser av Bologna, så har vi fyrir seg at studier av imiskon årsøkon kommet ui, og at arbeid fyrirbils dotte nere fyr. Men her en grunnleggjande annerledes moner av støvun i det, og støvun vid overhava steg i. Okkara lesande vita og i større mån messa tilgang og krevja at tarra utbyggvingar og en høvunstøye og jevnoføte vi tarra europeiske og samlesande. Øysen har vi det og et nekk større tilvid Bologna-tilgangene mellom starfolk og setrunnen og i skipan i annars som øysene gjør et helt annet utgangsstøye enn vi over har haft. Tog kunne vi sia at vi kommet helt vel av løy hva det som vi viker. Men høyast vi må skipa okkon etter tøyman europeisk utbygging så dette en balansegongt. Tog det samsons av allstøren tøytninge at vi ikke gløymer okkon sjolve i hesen arbeid. Her må vi verveide okkara føreska dam og støyle okkar utbyggvingar motvis til føreska samfunnet samsons som vi øysene legger okkon opp etter europeiska løsning. Lukketøy kan sies at her i Bologna-tilgångene vittlig vetja hva tulking vi viker, og tøy kunne vi sagt hans verveide at det serføreska samsons som vi lever opp til alt sjåa krøv. Vi skulle ikke ha serføreska utbyggvingar som øynans kunne brukast i førjon, men vi skulle ha alt sjåa utbyggvingar og i føreskon bona. Hette en balansegongt som må haltast, så vi kunne ta samme som hinne, samsons som vi minnast okkon sjolv. Og henda hatt kunne vi trytja at en utbyggving i førjon, øysene en utbyggving i Europa. Takk for.
Fråskaparsättet förja vi så någon 1000 läsande och en 25 utbyggvingon, landsens största veidare av högre utbyggvingon. Och det här skulle alltså skipast efter allt sjåa laste. Nu för Marsten Tvete Zachariasen, rektor här och Sätron, jag greier kom fra Fråskaparsättet förja som allt sjåa universitet. Kjærs vel, Marsten. Tack för det. Ja, tack för det. Och jag får först att säga synter från till europeiska uppgångar. Jag vet inte någon vad det handlar om, kan man säga. Och här efter för jag säger synter om hur så länge fråskaparsättet är kommit och i mån till att luka till, kan man säga, gröv som är innanför det europeiska ödet. Så if jag börjar vi lukka säga vad chatten i till europeiska uppbyggnader som och man kan se att man börjar helt brett så handlar det om och det är något som vi igång i en 25 år gott och väl att göra ett felax europeiskt uppbyggnader. Det handlar öliga om mobilitet, alltså att läsande som tar en uppbyggning i en land kan hålla fram vid att läsa i en land och att eisen hvis man ikke gjør seg litt når man uppbygger en land der man faktisk kan flyta en part i et annet land. Altså halda fram, utnytta man sier til som man har lært det stedet. Det handler eisen om mobilitet i mån til arbeid, altså at hvis man tar en bacheloruppbygging i Førjøen, så kan man få en starv i utlandet noen her til krever bacheloruppbygging. Så det handler bare om mobilitet for lesende, men eisen i mån til arbeid. Og tog det en parst av her at uppbyggingar, man sier at man parst av som samstarven og lykker til krøvene som så vil uppbyggingar automatisk, kan man sier, godkjent man hever trygg på at vi lever opp til krøvene som i det europeiska samstarven. Og til noe som gjør, kan man sier, mulighet for en lullenga læring, breiere til at vi er et land, og vi kunne ikke bjøre alle uppbyggingar ut, så eisen til at vi mulighet for å holde fram stedene utenfor nekvar hindringer, har vi eisen stor tøtning. Og jeg vil si at det er eisen et samstarv som ikke er et jeg kan si øyelig formelt juridisk samstarv. Det er det på en måte, men på en måte kan man si at det enkelte landene, det enkelte parstene kunne sagtens ha at det er helt lokale etkjenne innenfor uppbygging. Så landet det lever upp till relativt breie karmaner som innenfor det europeiska samstarvet. Så det er ikke noe som gjør at ting blir ansrettet, og ikke noe vi at nå skulle at det første uppbygging være enskånd eller noe lukkende. Her er rettelig stor frihet og stor fleksibiliteter innenfor det her. Og det er det som gjør at nesten alle land i Europa, stor som små, sånn vi i EHEA. Ett som har helt stor tøtning til vi kan kalla jøgningsskiktene, altså transparens, at til mulig til øren, aktøren, altså om til et annet land, at komme et eller annet andre stående, at komme til åkken hitje etter hva vi gjør. Altså at det har skjælprekva hva vi gjør, har lyst åkker uppbygging var ordentlig, har lyst til mannagång når vi har omkring grøsketsvitsing og så framvis. Til jøgningsskikter en helt avgjørende parster. Og tog det, kan man si, onk vil kalla det sinde byråkratisk, og til det på den måten at ting skulle skrivas ned. Og det skulle helst skrivas ned av enskånd, til noe temal som er brukt i tøyhøpning, kan man si. Så, og tog det at vi nå får skjælprekva og dokumentere at begge skjælprekva av lyst og uppbyggingar og skjælprekva av mannagångter har alt stor tøtning. Og man kan si, i det samme kan man si at i det europeiske, det som ikke er suttje uppbygging som en kapital som man liksom kan teka vissar og bruka ærastene. Og at det ikke kommer ånøyere barrierer tar man for utom et først som landamørsk. Yes, hvis vi nå får hitje på Fråskaparsättet, så det faktisk en nok så stort til søva rundt om Fråskaparsättet at vi får faktisk i gang vi Bologna åren Danmark får i gang til Bologna.
Jeg var faktisk en av dem. Anker sier, jeg har selv tidlig bachelorbygging i Førjøen, og jeg visst middelen det første i danska kongerutjen som har tidlig en bachelorbygging etter Bologna. Så man skal se til å være ulike tullige ut og skipa i utbyggingar etter til basala modellen som vi kallar bachelor og master, eller kandidat som man kallar det nere. Her man sier bachelor er den bygging som kommer på 18 av min navn, som vanlig er 3 eller 4 år, og 18 av det kommer en masterbygging som er 1 til 2 år. Og 18 av det kommer så PD. Den strukturen kan man si, han var nok så tullig på plass, han er kanskje heldig ikke øyelig svære å fylltja, og det har vi arbeidet vi har sett som noen i det seneste 30 årene, så det er ikke noe nytt. Et annet som vi har arbeidet i landet, det er ECTS, som er den maten man setter støtt av Sky, eller til arbeid man har gjort i sammen med en utbygging. Det er sånn at 1 år av en utbygging er trusk ECTS, og det er det så kring alt Europa, så det er nevnt å sammenbære støtter av Skyen og hvordan lenger utbygginger er, kan man si. Og det har vi eisen brukt av Setren i lengre tid. Jeg har ikke akkurat årstallet, men det har vi brukt landet, og STS er eisen som faktisk var til åren på landet og det kom i gang. Så det er en europeisk høpe, en gammel fyrbygd. Men som sagt, det handler om at et STS tilsvarer til en arbeidsårskutsatt som er så nekv. Altså så timer skulle brukes. Det handler ikke om den årskurna som det lesende legger ui at lære. Og det som vi arbeider vi nå har sett som er noe som akkurat chatne dokument, det vi nå arbeider vi at komme inn i det europeiske samstarvet. Det er det som heter European Standards and Guidelines for Quality Assurance. Vi pleier bare å kalle det ESG. Og her er noen paragrafer man skal gjøre noen, og noen vedlegger om ting man lykkes som skal leve opp til. Det er en rettelig stort vedlegg som man kan lese på, jeg vet ikke, det er nok ikke mer enn hånd til man leser det i kjøkkenen. Men det er sånn øye brett, og kan fortolkes til retninger, og det er egentlig eist mennesken. Så jeg sier at enkelte landene kunne godt arbeide ved de samme leireglene, men på imsanhått. Og det som er som høves dokumentet, kan man si, ACET-en er det vi kallar gaske menneskerpolitikken, som liksom setter iverskipet karmeren for hvordan vi arbeider vi gaske av ACET-en, bare imot til mannagongter, men det er imot til mentene vi egentlig gjerne vil ha. Og så kommer eisene noe som mangler som Terje for å komme inn av, til er at utbygginger skulle plasseres inn i en førlagerkarm. Så det er eisene en parstatøy som vi nu bare har løst. Og jeg har sett som jeg vil si at vi har sett som akkurat beste utbygginger peika, som vi kallar peika inn i den europeiske førlagerkarmen beinleis. Så som man vet hva støy i en utbygging av. Så det er eisene, det kommer Terje sikkert sier sin til morgen. Yes. Så som jeg sier, Arne, så er det viktig at vi nå får ment av Setsen, og til godt i gang vi skal sette noen år av dem til løte. En av gøskeskipen som lykker hese alt så krøvene, eller europeiske krøvene, men at de eisene tilpasser akkurat verlegger, at de passer til, kan man si, til støttene, til mentene vi har av Setsen rundt om utbygging. Og som jeg sier, Arne, så er det jo viktig at man kan, en grunnregler er at vi kunne prekva at her vi sier at vi gjør lei. Så hvorfor vi påstand at vi gjør tingene på hendamaten, så skal det være mulig å komme ut fra hitje om vi gjør det således, som vi sier vi gjør det. Og eisen av skrift. Så det dokumentasjon er en av dokumentasjon, og jøkkenskikten er helt avgjørende. Og dette skal trykja samle seg, og nå er det således at da vi nå få en nasjonal førleggerkarm for utbygging greit, så er det ikke bare Setren som skal leve opp til han, så er det så at alle utbyggingarståner, alle utbyggingar i Førjen skulle leve opp til denne karmen. Og til å fer hjelpe at skapa mer smittlige muligheter for at komme fra en støy til den neste, at tar man tid en utbygging, så er det greit hver utbygging man så kan fære, hvor gjør vi? At man ikke kommer inn i noen barrierer, og det har vi dømrom i Førjen. Det har vi bruk for at sikre vi får noen smittligere utbyggingarleir, og en sammenhengende utbyggingarskipan i Førjen. Så hvordan ser det ut i praksis? Jeg får lykke at dere sitter ned i hva er det som man skal gjøre. Og tjattene tingene er, kan man si, kanskje 2 ting, hvis vi skal gjøre det helt stort. Til at vi skulle kunne skjelprekva, lyse okker utbyggingar på en ordamåte. Altså
Nomskipaner, som den ivskipa løsningen av en uppbygging, hun skal gjøres på en særlig måte. Det med annet eisen lyst, og ISG, hva man skal løse, og hvordan det skal gjøres. Og man skal eisen løse til enkelte modulene, eller enkelte skajene, det skal eisen ha en løsning ved lærerstøkken, hva det prøvtøkken, og så videre. Det en viss, som sier, en standard rundt om det. Jeg halte ikke til en stor trupleise, men det har fått det gjørst i praksis til en annet. Og vi kommer rett og lengt vi bound ham tingene. Jeg vil si at vi ganske 55% på plass for det. Og det krøven vi setter til disse kjølene, til begge nomskipene og skajslusinger, det at det skulle være begge førskånd og enskånd. Og det første det vi bruker i praksis, det enska det som vi liksom har klart, tar jeg anker kommer ut fra og den lukker ikke etter hva vi gjør, og hvordan ser det ut. Etter at vi skulle lese den fra landen og si nu skal jeg komme inn noen ærestene, så er det viktig at jeg kan ta sjæl som enskånd vi, og si hette det som jeg har tid, og hette en løsning av det. Så nomskipaner, skajslusinger, og her har vi så et årskjål. Her er det viktig at kjølen på plass og går tøy. Så at skaj lyst, går tøy enn det byrja. Det har vi det arbeid vi har fått plass. Men nå vi ikke så øyla tulja, men vi sier at løsningene skal på plass minst 5 måneder enn skajene byrja. Dette kan man gå, og ærestand han tøyer forresten nek langere, helt opp i 1 år. Særlig til som har nek alt så lesende, her man bruker for at hvis alt så lesende kommer se til å lese, så vil vi kommer gjerne vite hva det skrån om 1 år, men til lengt tøyer her sånn til at planen ikke kommer ferast. Så tøy at her var disse løsningene klarer å gå over tøy, hever øyelig stor tøytning, kanskje hvis vi skulle bli alt så universitet. Og så det alt det som ettermedlinger, og det som vi arbeider vi har sett som trusler ettermedlinger. Vi tar skajs ettermedlinger, som det enkelte skajene, her vi blir lesende, gjør feedback, kan man si om hva det helt om skaj, hva virker, hva det finnes på rur, og det skal så vidtgjøres en ordentlig hatt. Så har vi det som vi kaller årlig etterlitt, eller man kan si årlig støveløsning av akkurat uppbyggingen, som man tenker at der uppbygginger blir ene for året, hittar vi etter kostagonger, hittar det likla tølen, hvordan jeg leser kom inn, hvordan jeg fettler fra, hvordan jeg kom ut, hvordan nøgt lesende, og så framveis, hvordan jeg skajsmedlingene ut. Det skal gjøres ene for året. Og her har vi drømt dere her i var, vi 5 uppbygginger, og neste var at vi alle uppbygginger skulle få gjøre en sånn årlig, et årlig etterlitt, eller en årlig støvløsning. Og den største, om man sier, ettermedlingen er han som stendig til høyre her, som er direkte ettermedling av uppbyggingen, et periodic review, det av enskånd. Det at man fjåra, satta hvert år, så gjør man en sin større ettermedling av uppbygging. Her man eisen for 8 husets parster vi, at hitja sin inn, og har en øyelig store og breie prosess vi får at relevante stakeholderne, kan man si, vi i prosessene, og gjør en rapport, en ettermedling, og så kommer man noe tilmeld på sjur, og det kan så føre vi man brøyter noe ting i uppbyggingen. Så det mannagånden. Så skajslusingene, hver fra hver skaj vil ettermøtt, en uppbygging vil ferdig tjøkken en støvløsning hvert år, og så en rekkelig ettermøtting fjord satt hvert år. Det sørste, aller høgste nivået, det er så til at Kjølsetre skal tjøkken et review, institutional review, som Olof sier sin varm settene. Det har vi ikke vært i vi har tjøkken, men det er noe som vi så sørger frem til, og det her man så skal vurdere at det samler av gøskeskipene og setsen. Og det har vi egentlig vi gjør klar til at det kommer noen utenfra og hykker etter oss, vi det så livet opp til. Det har vi helst skulle livet opp til. Ja, og her kanskje et ivligt, jeg får kanskje tjøkken av det helt. Her det noe av kjølen og noe av mannagånden som vi har arbeidet vi. Og vi faktisk, alle disse tingene har vi nå gjort en første rønt, den tar søsta. Nå så det som heter rekkelig ettermiddag, hva vi for første fer her i hest, til lærerutbyggingen, som vi ettermøtt, som den første. Og neste hest, at vi det så køyre en tverr-trutjer utbygginger i jøkken, og så er alle utbygginger kommet i jøkken 4 satt hvert år. Og så har vi en mannegång som skal gjøres her en for neste år, når det er rundt om hvordan vi nødvendig utbygginger godkjente. Her er eisen noen krøv til hva skal til for å løse til, dokumentasjon og så videre. Og her kan jeg nevne bare akkurat hos vi i Østland. Altså i fargen der så at til landstyrsmæren skal godkjenne, da vi setter en nødvendig utbygginger stånd, det stender i lovene. Men i Østland det altså opp til det enkle universitetene om til å sette en nødvendig utbygginger stånd. Så her var imens smater at håndtere det her på.
Så det är inte alltså eintyd, det ständer inte Bologna hur det ska göras. Men här ska vara en annan gång. Hon ska vara söka upp på en bestämd måte. Yes. Så kvar så den nästa stigen tja ser som kvar vi manglar. Och jag kan nämna ut det som jag tänker nämnde på åren. Så manglar vi att göra några männingar atlander. Och det tror ting, det fyra lärare undervisning av vi får mer systematiskt in och diskutera hur vi skipar och läraren, hur vi skipar undervisning. Eisen tås om förlägga männing och annat. Vi ska eisen göra en männing atlan för granskning och framtag, så man ser granskningen hon bygger under uppbyggnaderna. Här ska man eisen ha en männing atlan för det. Og en männing atlan för undervisarna som ju handlar om här vid så läs gott av vi har ju kröv om att man ska ta vad kallar vi det sedersnomfrøy, alltså ett didaktik ska man se det här. Men vi kanske inte så öliga precis om tar vi ta läsa eller inne. Vad kräver vi så att heimon tar till att det skulle undervisa tjocken. Här är det eisen nødt til att sätta några kröv och vi är rättligt precis som kvart det vi förväntar att hver föreläggare til her Arne kom inn undervisa tjokken til doms. Så her er noen ting vi skulle ha ikke lykke, det er noe størst, men det er noen ting vi mangler framveis, for at hvis jeg kommer helt av mål, så er at da onker kommer utifra hikkerhetstjokken, er vi så lykke som alle de krøvene som vi nå skulle lykke. Og jeg nevnte godkjenningsskipen nødt utbygging skal gjøres, og det som vi har gjort er at alt dette arbeid her fullt kan man si integrera vi det strategiska arbetet vi gör i forveien. Vi har en strategi av setten som renner fram til vi 24. Hon innehåller reist noen andre ting enn akkurat det her. Men vi tar jo integrera hese tingene nevnt her vi tar verkssettene atlandene til implementeringsatlandene vi tar for strategierna. Så vi arbeider mål systematiskt och målbevisst fram mot att komma mål vid hesson människor tilltugna. Så det ska sitta in i hövsstrategierna för sig och långt här och till han maten mitt arbete. Ja. Tack för det. Til spurningar. Det onker som har hodlast spyrja om okkurst ut fra hesar framløvene, så kom jeg ved mikrofonene. Alltid ikke at nægger hever nægger spyrja. Det er så greit. Det er så greit. Ja. Jeg kan lykke nevne, jeg sier ikke om hvordan vi skipper arbeid. Jeg kan bare si at vi har en vi har just en balk som vi kallar i dagligdagen för Bologna balkgrunn som hör om på för alla deltnar. Och det är ju typ någon här vid arbete vi att männa här ser mannagångnar här vi tar som hur skulle vi göra ting. Vi att läsa tillmäler och annat som kommer in. Så det och jag sitter på nu som formar för tambalchen. Men det ger ju faktiskt mer att jag fungerar i en dubbeltrolle. Vi har faktiskt utdelegerat här rollerna till en prorektor för gaskomänning och sätt någon. Det var så han posten i hej Arne blev rektor. Jag har så inte funnit en nödvändigt att ta det. Jag har valt att hålla fast och ta posten för sikra mig att vi får den där ju framdriften. Därför säger så här är snägg om skipan är sån arbete som vi har stått tutning. Att inte allt ändrar upp i lastlene att man nästan häver några en organ som kan ta några strategiska avgör. Så vi tar alltså just öla klart kvart till sin balkgrund kvart mandat och kvart till balken kan ta avgör om. Så inte allt ska upp i lastlene och så att för några parter skulle in i. Så det har väl en detalj. Kanske jag kan spyrja en spurning så. Du tåsar om att ta allide som vi är som samstarv kunna få på och uppbyggningar utomlands. Till möte mycket, det att färdan i det att möte mycket att man ska arbeta för att få respekt runt de här uppbyggningarna som man nu tidigare här hvis man ska läsa vidare. Alltså det stora moner att det som verer och det som nu helt då. Och då menar de heter för att bryta och som man säger den mobiliteten till timon som läsa och för ut skulle läsa vidare och så vidare. Ja, alltså det som jag har hört och till att jag kanske hört att förvärande rektorer
Av tog jeg vil ikke hava, ikke en part av det samstarven, og vi heller ikke hava avtale ved et mulig universitet. Det kunne være en alternativ sånn at man bare gjør det bilaterale avtale ved Imisk universitet. Det har vi det med Onker Dansk universitet. Så det hent flere for at lesende har rønt, komme av seg til noen, kanskje en bachelorutbygging, røyne komme inn ångstene, en utbygging et annet universitet, annet sted, og så er det sett noen spørninger om, ok, altså, til en bachelorutbygging, hva er det du kommer vi? Og da vi bare hørst at ta måtte ta var en rektaren for inn i Mali, og som sier, ja, jeg kan skrive under på at dette leie, altså, jeg har hørt at bei fyrsitting og rektar har brukt rettelig av tog på at kunne liksom forklare Time Universitet, eller hver man nu fer hen, at ja, dette er det som vi lever opp til, og kanskje tog at det ikke vil kjellprekk var godt nok for vi, og tog jeg vet ikke pars av som samstand. Hvis alt var kjellprekk vel, og vi var pars av samstand, så vil ta spurningen slett ikke komme. Så på den måten mener jeg at vi tar en trygt for at færre spurninger, færre ivamål oppstander tar i lesende i førgen færre av landen å lese ærestand. Har vi nægger akkurat at spørre om at skjedd? Så sier vi takk for det, Marsten. Og nå er vi så kommet til en framløve av Zoom. Og hun vil ha enskomålet. Jordi Jombar, han arbeider i utbyggvingar Malaranon i Andorra, som akkurat som følger en liten show. Tui hever han några rønter som han fein vil deila vi okkom. Han eisende limer ut hui som vil kalla fire Bologna Follow-up Group, og han vil fortelle okkom om limatreiter og avgåar fra småtjoven i EHEA og Bologna samstarven. Jordi, are you there? Can you hear me? Hello, Brini. How are you doing? I'm fine. I'm very excited to hear your presentation. I have introduced you, and it's so nice to have you here with us. So go ahead. The floor is yours, Jordi. Thank you. Dear colleagues of the Faroe Islands, thank you for inviting me to participate in this event as a guest speaker. My name is Jordi Llombart. I work at the Department of Higher Education in the Ministry of Institutional Relations, Education and Universities of the Government of Andorra. Among my tasks, I am the BFUG delegate in the European Higher Education area in the BFUG, and there I co-chair with Finland, with Maija Inola from Finland, a working group to support the authorities of San Marino to implement at national level the key engagements of the European higher education area. So I've been told that the Faroe Islands want to join the European higher education area. So for these reasons, I have prepared some slides that I hope that they are of help. So when you join the European higher education area, you join a huge geographical area, which is linked in terms of higher educations. And we keep contacted via emails, via listserv. We organize online and in-presence meetings. And you happen to know all the competent authorities of higher education in Europe. So this is very helpful when you need some information in one of these countries. This is a family of 49 members and the European Commission. When I say 49 members, I mean 49 countries, but we don't mind to have the European Commission as a member because it's the authority who funds most of the projects that we have, so nobody opposes to that. Each member has 2 votes when we have to vote. And later on, I will explain why do we have 2 votes. Other participants are consultative members, which do not have the right to vote, but they are important organizations in Europe who are in charge of education. You can see them here written. And others are partners who are other organizations of higher education institutions, but they do not attend the meetings. They just want to be informed somehow about what we do in the BFUG.
If they want to participate in our meetings, they can ask for permission, and if nobody opposes, they can participate. So the highest competence, the highest authority in the EHEA are the ministers in charge of higher education, who meet every 3 years, usually. The last meeting took place in Rome in November 2020, and the next one will take place next month of May 2024 in Tirana, in Albania. Every conference of ministers ends up with a communique, and this communique sets the goals, sets the political trends that the ministers want to do for the next period, for the next 3 or 4 years period. The organ who is responsible to carry out all the goals, all the engagements of the ministers is the Bologna Follow-up Group, the BFUG. The BFUG is composed by, the co-chairmanship changes every 6 months, so the highest responsibles change every 6 months. One is a EU member state holding the presidency of the European Council, and the other one is a non-EU member state in alphabetical order. Right now, the co-chairs are Spain and Georgia, but this is important for you because in the next year, 2024, for the first semester will be Belgium and the Holy See, but for the second semester, it will be Hungary and Iceland. So I assume that you are in good terms of your neighboring countries, Iceland, and that probably you know the high responsibles in higher education in Iceland, so they can boost your proposal. Other competent authorities in the co-chairmanship of the BFUG are representatives of the country holding the next conference of ministers, which is Albania, so that we have one vice chair and a secretariat. This is also important for you to note that the external and internal contact point of the EHEA is the secretariat. So when you need to contact the BFUG, you should contact the secretariat. So the BFUG organizes its job. They say, okay, the ministers agreed to do these goals. How do we organize ourselves? So they organize some working groups. Here we have, for this period, 5 working groups. This one here is the one in San Marino roadmap, but there is also a group. It's called Policy Dialogue Group, and it's in charge of contacting other regions of the world. We have thematic peer groups based on the key engagements. The TPGA engagement is on National Qualifications Framework. TPGB, it's on academic recognition. TPGC is on quality assurance. Then it's very important that the Council of Europe takes responsibility for the National Qualifications Framework, and one representative of every country meets every year in Strasbourg to take stock of the progress of the National Qualifications Framework. There are 2 more other groups, which are not working groups, but they are task force, which are shorter in time. And then the BFUG Secretariat, which is the administrative organ who organizes everything. It's important for you to know also the rules of procedure. The rules of procedure, it's the internal document of the European Higher Education Area. And this document on the Annex 4 sets the requirements and procedures for joining the European Higher Education Area. So in the Berlin Communique, they stated that the countries eligible for membership of the European Higher Education Area must be a country party to the European Cultural Convention, and this country must implement the principles and objectives of the Bologna process. The principles and objectives have been concretized into the key engagement and the fundamental values. So
The key commitments, the key engagements are the following. There are 3, but they are very important. Every country needs to have a national qualifications framework compatible with the European Higher Education Area qualifications framework, which is the first, second, and third cycle, aka bachelor, master, and doctorate. The diplomas must be designed using the Dublin descriptors and ECTS. But I've heard that you are already using ECTS in the Faroe Islands, so perfect for you. I heard that you are also developing a national qualifications framework, so that's good. The second commitment is the Lisbon Recognition Convention. This is an international convention which is related to the academic recognition of diplomas. That convention was signed in 1997, and all the countries must sign and ratify this convention in order to comply with the key commitment. Also, this second commitment states that the higher education institutions must issue a diploma supplement along with the diplomas of bachelor, master, and doctorate. The third commitment is the quality assurance system. According to the ESG, European Standards and Guidelines, the ESG, I could understand from the previous speaker that he was also referencing to the ESG, so that's good. So the higher education institutions need to have an internal quality assurance system, and then this has to be quality assured by a quality assurance agency, what it's called an external review. Here you can see the fundamental values, which now they are in the core of the talks in the European higher education area since the Russian invasion to Ukraine. So we make sure that all the higher education institutions, and especially students, may benefit from this, from having an academic freedom, academic integrity, that the higher education institutions are autonomous, that the students can participate in the governing bodies, the staff as well, and that there is a public responsibility both for higher education and of higher education. So, which are the opportunities for small states? Well, I can see that for Andorra, at least, the mobility of students and professionals, both outside Andorra and for those who come to Andorra, since we joined the EHEA, it's much easier, smoother, and faster. I started to work in 2005, recognizing diplomas as a credential evaluator. We did not know anybody. Now we are so much connected in the European higher education that it's very easy. It's very easy to check all the diplomas. When we participate in the meetings in the European higher education area, we have state-of-the-art information at the same time as the big countries. Usually as a small country, we tended to feel that we were lacking behind when being compared with the big countries. Now in Andorra, we don't have this feeling anymore, because when we go to these meetings, we have the information at the same time as the big countries, and we can implement everything that is being agreed in the meetings easily in our Andorran educational system. Another opportunity is to have transparency tools. One of the working groups that I show you in the working plan, in that diagram, and that colorful diagram, was the monitoring working group. This working group makes sure that every country has a good progress in the key commitments and in the fundamental values. So taking into account some indicators, Andorra is evaluated like in green when progressing well, in yellow when in progress, and in red when non-progressing at all. So if you have everything green and this document is going to be published, then for you it's an asset to other countries can check that the Faroe Islands are doing well. Another opportunity that I see is that we can influence
to the European educational policy lines. When Andorra votes for something and has 2 votes, these 2 votes are exactly the same as the 2 votes of big countries like France, Germany, Spain, Poland, United Kingdom. So when what we vote really has an impact. And it's a platform to raise the voice, to be heard as a small state. I have the feeling that since we hosted when we were co-chairs in 2021, we got engaged very much. And Andorra, we raised the voice, and we are not scared to say what we think. Usually small countries say, oh, but we shouldn't talk because we don't have so much higher education at universities. We should let the other big countries talk. Now this fear is back, is gone. Now what we say has a real impact, and we are not afraid to speak out. Something really important is that the European Higher Education Area and the BFUG organizes thematic peer groups, as I said, in the key commitments. So both if you are expert in one issue, in one topic, you can participate, or if you feel like you think that you need more information in one key commitment, you can participate and learn from our peers, from the other countries. And since last year, the non-EU countries, we can participate in EU-funded programs under the Erasmus Plus program. So this is also that you think that you can contribute and you want to organize a working group or something that you want to develop, you have the opportunity to do it. It's not everything being. I saw also challenges for small states. So the first 2 that you can see in these slides, I think that could be a challenge. I'm not very well informed about the status of the Faroe Islands, but it's just something that you should have in mind. I'm not sure if you comply with the rules of procedure to apply. I'm not sure if Faroe Islands is a country party to the European Cultural Convention, as stated in the rules of procedure. And the second one is that the Faroe Islands should be able to sign and ratify the International Convention of the Lisbon Recognition Convention through the Ministry of Foreign Affairs. So if you see that you comply with these 2 challenges, then forget what I'm saying. If not, I would like to point out here that other countries who have also, let's say, regions who have different higher education structures, for example, Belgium has the Walloons and the Flemish who, when they acceded to the BFUG, they said, we want 2 votes because we don't want to agree in everything as one country in Belgium. We want the Flemish vote and we want the Walloon vote. So for this reason, every country has 2 votes because of the Belgians when they joined the EHEA. So this is just an idea. If you do not comply with the rules of procedure and you contemplate the possibility to participate in the EHEA through Denmark, you could have such an agreement, or it's just an idea that came up to me. Other regions, another country who has this particularity is the United Kingdom. As you know, England, Wales, Scotland, and Northern Ireland have competencies in higher education. And Scotland asked United Kingdom to have also 1 vote. Oh yeah, from these 2 votes, Scotland has 1. And Wales and Northern Ireland and England have to agree in everything in 1 vote. Okay. Having said that, other challenges are related to budget and staff. We know that in the small countries, we have to deal with everything. One person has to do so many things. We are never experts in anything,
because we have to deal with so many things, different things. So this can be a challenge. For example, if you join the European Higher Education Area, you will have to establish an ENIC center. I'm not meaning that you need a new building and a specific staff for that. For example, Andorra, the ENIC center is in the Ministry of Education, and the staff of the Department of Higher Education deals with all the issues related to the ENIC network. But you need budget for the staff, and you need some staff who has to deal with the questions related to international information. There is an ENIC annual meeting once a year, so at least one participant of the Faroe Islands should participate in this. So you need budget for that. You should have a web page for transparency. So you need somebody who takes care of the web page. Something very important as well is the Quality Assurance Agency. The Faroe Islands should decide if they want to have a Quality Assurance Agency in the Faroe Islands, or if they should allow in the national regulations that foreign Quality Assurance Agency can externally assure the quality of the higher education institutions in the Faroe Islands. So Andorra chose the first case. So we have a Quality Assurance Agency in Andorra, but other countries chose the second example. For example, San Marino chose not to have a national quality assurance agency, but rather allow other agencies abroad to quality assure the University of San Marino. So it's up to you, but you should know that if you have a quality assurance agency, this agency will have to be a member of ENCA. Being a member of ENCA costs about 5,000 euros a year. Once this quality assurance agency is a member of ECA, then they will have to be registered in ECAR. And also the Ministry of Higher Education of the Faroe Islands will have to be member of ECAR. So for the agency being member of ECAR, it depends. Let's say that there are four levels of payment, all related to the GDP of the Faroe Islands. Andorra is placed in the third highest. So when our quality assurance agency will be member of ENCA, which is now in process, after that, he will be member of ECAR. So the quality assurance agency will have to pay about 16,000 euros a year. And the ministry as well will have to pay 16,000 euros a year. So this is important for you to have into account the costs of the quality assurance agency. Other challenges that I see, well, the Faroe Islands should be willing to implement at national level some legislation for those things that it's not complying right now. So you will have a lot of stuff to deal with national legislation. And also the Faroe Islands will have to put in place some processes that I mentioned here below, hereafter, related to the recommendations of the communiqué. Every time that there is a ministerial conference or communiqué, there are new things to be implemented. So, for example, you should create some flexible paths to access higher education, if they are not in place right now, to implement the recognition of prior learning. For us, that was a huge process, and it implies a lot of people. And yeah, it was difficult for us because we had to talk to the national stakeholders, and some of them they were reluctant to approve the recognition of prior learning, but now it's a reality. You should be willing to issue the diploma supplement according to the Appendix 4 of the Paris Communiqué in 2018, preferably
free of charge. You should be willing to allow your students to receive grants when they are studying abroad. That was not an issue in Andorra because our students, 80% of our students study mainly abroad, so they are granted without any problems. But I have heard that in other countries it's not the same, that the grants have to be issued to all the students who study at national level, so you have to check what's the regulation in the Faroe Islands about this. Also, you should be careful about assuring the quality of joint degrees. This is also related to the Quality Assurance Agency regulations. For this, right now to Andorra, it's a problem, so we don't have joint degrees. But we have to change the regulations and allow them. And we want to do that, of course, but now the regulations does not allow to do that. You should be willing to offer micro-credentials, which are also in the core of the talks in the European higher education area. If possible, relate them to the National Qualifications Framework, which is a headache, I know, but this is what we are struggling right now. There are projects like Microball who can help you to do that. And the last thing is that once you have a National Qualifications Framework, this has to be self-certified with the European Higher Education Area Qualifications Framework. And it's recommended that it's also referenced to the European Qualifications Framework. Andorra is in the middle of the process to self-certify. This is a long process. It will be about 1.5 years or 2 years to have it done, but we are working on it. The Faroe Islands will have to nominate 2 delegates to the BFUG who attend at least one, the meetings every 6 months. And these delegates will have to participate in the working groups, in the thematic peer groups, in the national correspondent network in Strasbourg. So you need budget for that. Faroe Islands will have to co-chair the IHEA for 6 months. This is only one thing that you do every 10 years, but still you have to be informed that you need staff and budget for that. The minister in charge of higher education in the Faroe Islands will have to attend the Conference of Ministers every 3 years. It's usually a delegation of 5 members, so you need budget. And you will be if you are accepted to the European higher education, you will be followed up by a roadmap for some years. While I know that the Faroe Islands, it's very well developed in democratic issues and key commitments, so probably it will not be long, this roadmap. So, as I said, Finland and Andorra co-chairs a working group to help the authorities of San Marino to implement at national level the key commitments. And that was established in the Rome Communique in 2020. And I quote, "We are pleased to welcome San Marino as a new member of the IHEA. San Marino will be supported in the implementation of its commitments with an agreed roadmap." So for 3 years, a small group of people, about between 7 and 10, we gathered online and in presence with the authorities of San Marino to check how were they doing about having a national qualifications framework, about the governments of the higher education institutions. Here it was mainly about if the students and the staff were represented in the governing bodies, how was the election of the rector. So we had the opportunity to see the stakeholders of San Marino also in terms of quality assurance, recognition of qualifications, long life learning, and social dimension. So every meeting was accompanied by peer learning activities. For example, San Marino said, we would like to have more information about flexible path to access higher education. So we invited other countries to talk about this issue. So there was a good connection with the authorities of San Marino. So I'm proud to say that after 3 years, now they have a law on higher education. They have a law on the university
They are developing, they are almost finishing a national qualifications framework. So there is a good progress. And my last slide, it's about the perspective, the Andorran perspectives of the European higher education area. It's been 20 years since Andorra joined in the Conference of Ministers in Berlin 2003, the European higher education area. And it's been a complete transformation of the higher education system. The programs were just designed in objectives. Now it has been transformed into a student-centered approach. It's been the programs are designed by learning and outcomes. They are measured by ECTS, structures with the level system of first, second, and third level. I can say that the students and graduates can move easier to the European higher education because our degrees are more similar to the neighboring countries. And the foreign students also can reach the Andorran higher education institutions easier. The foreign professionals can have their diplomas academically recognized easier, and I underline academically, because what they get when you sign the Lisbon Recognition Convention is an academic recognition which allows you to continue studies. It does not imply that they can exercise a regulated profession. I would say that most of the countries are in guard about regulation professions. It's something that it's a hot potato. So don't be scared about the academic recognition and signing the Lisbon recognition, because this is only talks about academic recognition. It's not it doesn't mean that they can exercise a regulated profession. And this is important in the small countries because, well, we know that in some associations of regulated professions, it's quite restrict to exercise one profession. So in Andorra, we passed from 2 people in 2005 to 6 people in 2023, and the budget spend is much higher. You also need to be aware of that. So thank you very much that was my presentation. And if you have questions, I think that you can send them to Elizabeth Holm, and she can forward to me, and I will be pleased to answer them by email in the coming future. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Shorty, for this very interesting and also very educational presentation. And we have kept note. We have written down all those working points in your presentation. I'm sure we'll be in touch at a later time. Thank you so much. Og så vi kommet til embedsverket I Førjun. Vi hørte Shorty tåsa om Lissabon-traktater og førleika karmar og alt muligt, og det skal jo hente av en høyere nivå enn her av Setrunon. Så jeg får si hjertelig velkommen til Terja Beder, som fulltroe I Batna og undervisningarmaleranen. Så får jeg si sin om det, hvor så lengt vil du komme. Gjør så vel, Terja. Skal du stå også her? Hæ? Sådan. Ja, hej. Ja, jeg ble bedt om at jeg synes skrånne at det var jeg vet ikke etter kvett. Hva gjør vi nå frem etter godsblå vi tar en pastor av Bologna. Og det sitter at legger seg opp til at vi tar litt som feberen av verden støv. Hva vi det der, og hva skulle vi det? Tog jeg tar en jaktengongt av Taimon politiske kontinenten som skulle felle på plass. Og så tar jeg mer praktiska, innholdsmässiga I mån till systemet. Men ja, så det så här alltså
Bologna tar an først for Lutoko, først ikke og frambrott, altså hva det vi vilja, og hva det som hent oss nøkken sånne stårene. Så det pickles inte om Bologna tillgången själva. Pjörsa sig redan ex. Vi har hårst nog snäck om det långt nu. Och så kvart det så status. Men förjar och EHEA kvart restar ui. Till så där. Till gå spårningar. Du kan svära på himmelska matar. Ta skjuta sig vägen från A till B. Som huxar om själva signaturen. Det att vi lägger som tosa om vad det är för det. Först tredje som är och det är som Jordi Östervärlden ja. Det är Lisbon Recognition Convention och the European Cultural Convention. Banan som för någon så är det talan om konventioner som kommer från samma nation och i mån till det så är det så att Lissabon-konventionen och det försovit ösne kulturkonventionen hon brukar statshotök och vi är ju inte en stater så spårningen är vad gör man vid det? Emot Lissabon-konventionerna så har Danmark underskriva men vi tar inte eller man har inte det här omväldes fyrvärne vi till tar vi sucha i lån alltså den är låg eller inte för Färöarna i Grönland till så östet som man har gjort här i hela konventionen. Så status för Färöar för att kommer Lissabon-konventionerna till att hon inte är galdant. Om vi kunde skriva under lär mig ivast men det är så ödel näka som man öjer hitcha på. Hinvägen kulturkonventionen här är det på samma matta att man brukar statshotek. Danmark skriver underskriva men det är inte till det samma atleter som är. Det vill säga att emot till kosta vanliga playerika så borde hon vara galdande. Jag ska inte för säga om det är så men tror att hon är från en genre fyralstrush och man har haft det som praxis att ta som man har det. Det var det inte men här är då här nekvar så samfallsstölten som kanske vita sin bättre än det är det. Men det som är nog så intressant i bavom föron det är att du brukar ju ST Montevideo-konventionerna som definierar vad en stater är och inte. Och i de flesta här ständer att alltså stater och Holy See, alltså Vatikanen. Till Vatikanen lever inte upp till sig stats definitionerna av alla punkter. Färger heller inte, men vi är otroliga när vi. Alltså hvis inte, ja, här är det 5 punkter, det senaste det är nästan i parentes. Spårningen är så om vi kanske kunna diskutera och i hessen höpe. Särskilt som också om Bologna-deklarationerna. Att det är ju ett felags europeiskt utbyggningarverk som vi tåsar om och som handlar om inklusion. Det handlar om att skapa smittliga vägar och hvis man huxar om det om man huxar om att vi har några ökar i landet som lever i en sinter öron verkliga en terskjolstöv och tjönar så tryck vi är att det är något som man kanske kan ta som. Så i mån till att underskriva själva Bologna-avtalen så är det några ting som man ska diskutera. Vi har ju hemmastyrslovna och hon har några avsättningar om vad vi kunde och inte kunde. Så har vi grundlån. Så har vi vicka och kan ha lån från 2005. Kan det då? Irlån? Ja. Inte hon. Hin. Åtta politiska hemlån. Hon. Ja, Danmark kräver ju underskriva och så är det några bindningar och att kan vi kunna och inte. Men fortsättnar i Bologna det är ju självande Hässelberg att man ska ha underskriva Lissabon och kulturkonventionen. Ja. Det är så spårningen. Vi har ju som utanför standande så har vi inte överskan av innehållet men vi har alltså finns MFS vi i European Students Union och MFS och European Students Union är ju en av de som är affiliate members till Bologna-deklarationerna. Så här bara kan du gott framsätta i muskinscher till en möjlighet att göra det. Vi tar oss också en ätlimanskap i UNESCO här är det samma gallant. Så det kan vara att här är onker coupon man kan bruka. Har vi för det ämne.
Men hvis vi så tar oss om kvui og kvært og kosse, hvis vi tittar etter vi 15, så halde jeg etter første ferien at vi suttja et uttalelse om nekka som minner om Bologna-deklarationen og en førskon, ja, politisk skjell, ja. Og her tåsar man om nu stendet det Bologna-avtalen her, men akkurat stedet stendet det alt kjøva godkjente utbyggingar. Og hva det alt kjøva godkjente utbyggingar. Du vet her vi ikke nekka som mer alt kjøva enn Bologna. Bologna-prosessen nok den største og mest kolveltande utbyggingar reformeren i søvende nekka. Og Amerika, Australia, Asia, de hittar nok snakk etter hva det som gong fyrir seg her, til at de skipa sine egne systemer, det er gjerne også nekka som løsest. Så tar man tåser om alt som er godkjent utbyggingar, så det sinter her vid til Bologna-avtalen. Men så igjen, vi 15, så har vi heter bare et utdrag, det stender også i alle mulige ærestene, men vi synes det i samgångskjellen, Floriferner, det åringar om hektar har livet frukt siden 2014 i lagtingsforskjellene. Vi synes det i første og til 17 ettermetningen har sett noen, det finnes 21, da kom en fragrøying fra Norrlandaranen om selvvirkende virkjenning av utbygging av prekkvånd, det så er vidt underskrivet av Lissabon, det Reykjavik-avtalene i 2016, og det gjør det utan at hava underskriva Lissabon på forhånd, og det skapte noen sånne avbjøringer. Så nå fikk knapplige Norrland og Østning av affyrs. Altså til først og støvende her fire. Ja. Men Bologna-tilgången selv, altså, vi tar en avtale, avtalen til tar vi underskriva, men så har vi tilgången til avtalen, og så er det en rikve av kjølen som lykkes som kommer, legges det træt, vi er noen avsnitt intervaller, og det er litt av båren her, og listet jeg opp etter fra en arbeidsfond vi tatt og setter, jeg sa vi setter noen. Ja. Og det legste træt alle tunner, godt nok, heter her diagrammet, heter her stekker i 2019, holdt jeg? Ja. Og det sørst at det er sånn at det legste træt alle tunner, man regulerer dette mer og mer, og krøvene blir sinterfløyre, hver eneste fyrt og først en kommuniké, eller her vi, og her skal sjåvande lunchast fløyre fyr. Men vi har haft noen frambrott i färgen, senast årene. Første ettermettingen, hon var et veldig på hvordan vi skulle bli pastor av Bologna. Det 16, som sagt, fikk vi Reykjavik-deklarationerna. Så igjen tar jeg over Norrland og Røy, finnes en oppfyre at støvan kanskje ikke er så reellig anfatt for Førjar, Åland og Grønland. Kanskje det hjelper dere i mån til sjølvansignaturen. Hvor vet? I 2021, jeg vet ikke om det er out, men MFS fikk lottøk og European Students Union, det sier jeg godt nok på en Janne, men hvis jeg ikke får helt skøyver, så har vi Førjar bare et formål for en kjølstøvan limaskap, altså som i land, i nøkken alt kjøver fellesskap. Og til FIFA, atletisk fotball, hit ESO, så det er faktisk rettelig størst. Og i Hesson har det Østning Averskan og inneholdt av Bologna-prosessene. Hadde også noe som hjelper dere. Setre, til underskriver jeg Magna Kjersta, det 2021, jeg halte det. Og 2022 hadde vi så til nast og ettermettingsene. Og hun ble faktisk gjort ut fra de kriteriene som han setter, som man vanliga ville sett for en eksterne ettermetting, hvis man gjør det da etter European Standards and Guidelines. Og 23, forleggerkammer, han kom i atruna om han fløtt. Men hvis vi ikke etter hva det hvis vi tenker februar, hva det har vi og hva mangler vi, så synes vi at vi tar bachelorutbyggingar, master PhD, til denne syklusskipanen som utrykkelige krev. Short cycle er lagt av træt. Det har vi også. Vi har utbyggingar som finnes i middelen, minnam og åren bachelor. Det utbyggingene, det
må så placeras i det här som heter short cycle. Det var en pastor av förlägga karmen och och SDS har brukt lunch faktiskt ja Arden som Martin säger att Arden det blev pastor av Bologna. Diplomasupplement till samma. Och så det gaskutryckning och förlägga karmen. Så vi sitter flowbön så har vi 4 här. Så har vi 2 som parentes. Det har så på av vi. Gaskutryckningen immun till det interna, det innanhuset, det som sätter ska göra. Här är vi ordentligt väl vi. Det nästa som att 8-huset ska det är som åkara externa review, det som vi var jakten här för. Det är som heter blev byggt då. Det tredje till krav om ett agency, alltså vi skulle ha en skrivstå som textar av externa, alltså textar av hvis det är eftermätning. Det är faktiskt det som Olof liksom ompåar för Island i det. Hennes stonor är en sorger. Och i månlighet där så har vi att det är bara att det är inte några vuxen, men det ska här vi där va. Så vi langa några flow på en så att vi är då rättliga väl vid att det kommer till gaskutryckning. Marsen kan öva justera det center, men det är cirka här. Det nästa här har vi inte några atlan om att om man skulle ha några egna gaskutryckningar organ i färjan tror jag att vi nöjer sig av det. Vi kunde köpa från från det. Vi kunde göra samstarv. Vi har några tankar om det. Men i mån till låna så har vi så är de bindande för landslagsmannen. Han har arbetat av att eftermätning händer av sätterna. Och självande tar man tar som eftermätning så är det alltså Bologna så vi tar så om vi tog så om vad det är vi färra. Men det som vi skulle göra i hästen samband till att vi skulle finna en fastanlöst. Finna det av hur så gör vi det. Vad är modellen som vi skulle bruka. Och det är så det samma här. Vi skulle finna en mata, en gaskutryckningsstål att täcka sig av och externa gaskutryckning. Det ska hända i några avståndsintervallen. Vi har tossa vi i Island och kanske göra ett eller annat samstarv i mån till alltså man kan kanske förstilla sig att man ger åt alltså istället för att ha ett kontor i Island som bara täcker Island kanske vi kan ta som åt mittel Norrland eller ut norr här Island kanske är tåhållare Färjar och Grönland liksom häktas ju på och kanske vi en passtrad hade något som vi har lufta alltså tankarna och tar här väldigt väl mottagna men vi har alltså inte diskuterat det mer än så. Det här är ösning är matar att göra till dömes har Samarino brukt en utanvältare stone som lever av att göra sådana här mätningar. Så här IEP är det så. IEP-stonen han har just över 400 imiska akkrediteringar, hvis jeg minns rätt. Så här var en ordentlig expertisa som vi kunde bruka och som vi kunde köpa oss från. Jag får inte sätta ett krontal i vad det kostar, men vi tar horstal och det var otroliga lockt. Det var öliga neckbuljar än vad vi då i med dock. Östen buljar hvis vi själva skulle stone set en stone. Ja. Vi mån till akkurat handa spurningen om vi skulle ha en gaskutryckningsstone som textar av oss ner. Så är det vit och Grönland till dömes inte ordentliga. Stand inte samma steg i mån till det. Till Grönland har vi tåsa om kanske att ha sin egna stone. Men man räkar ju troplökan vid tog att alltså, man har för få stonar att täcka sig av. Alltså vi kunde ytla uppbygga och expertisen i färjan hvis vi bara har ett universitet. Alltså kvar intervall ska heta ta ettermäta efter, ha? Alltså hvis det kvars 4 år så ska det kontoret bara vara visst 4 kvars år. Och det uppbygger man inte några expertis av. Man kan så säga man kunde vika det. Vi kunde kanske teacha auditeringar ett lockåret så vi nu har skulle nu är gångt vi. Och man kunde just kanske vika det och ta oss om mina eller och liknande. Så kunde man just det, men som nu är
och intill vi finner en ära støv, det kan være vid Østenbrøyda mening, så det en annan løster som vi velger. Forleggerkammer. Jag har det Marsten som är förhalten en länka prestation om forleggerkammen själva. Men det är lika som en annan logiker och ett annat alltså en annan fyrläster för se. Vi kommer att ha några allmänna fyrläster om det och just det här van bjöar av som person in. Så vi ser också att det här är vi kommer att diskutera bara att så kan det vanta det. Men en forleggerkammer han ikke lett som vi har tørva, har man knyter alle utbyggingene til åkken så vi har et system her alle utbyggingene som lever. Det her bare er vi kunne bytte brøyre i midtelen i imenske nivåene. Det her bare er at vi får liksom ta smittløyene. For å kunne gjøre det. Og i tog perfekta heimen så heier man kanskje börja via just en forleggerkarm man ståndsett nærkere utbygging. Men så är det ju inte. Uppbyggnaderna har utvecklat sig kjølstøt, och så har man uppfunnit forleggerkarmen att nå. Men den som vi så har valgt, det så här är det två forleggerkarmer. En är tanke ES och en är tanke Bologna. Bologna är den som vi har tørva imot till allt sjøvager av åkara systemet. Men han för alltså ST, han är liksom till den stora, till han som ger att allt systemet jag kan hänga med samman. Och i mån till åkare uppbyggarskipan till känna det nog öll att vi har erbjudangar i mobiliteten i mitten av så uppbyggar i landet. Jag tror vi har det så har vi valt liksom att ta den större attachen, vi tar EKF:en, så vi tar en rammo från folkskolan till PhD. Och här kommer alla uppbyggingar som är provskildoar att vara av. Det vill säga Anker Skoj kommer att lite utanför och efterskolar eller högskolar ösne. Men annars så är allt som är uppbygging och att det samma karmenon och i hela logiken är så några mer regler till så att det ska vara en progressiv lärningskurva i någon skipanna och progressiv lärningskurva och och forleggerkrøvene det vill definiera i 4 kvarsnivå. Alltså vi får några indelingar som blir som vi klassificerar efter. Forleggarna för definierar vi efter det ner EKF någon och här brukar ta som man om vitan, häckne och forleggar. Alltså för ett avvist uppbyggarsti skulle vi ha en avvisa vitan, ett avvist häckne och en avvisa forleggar. Och vi kunde ta som en faktiska kompetens på en nivå. Och för jag finner att du tar en utbyggning så ska hon ligga som bitcha och undanfarna förläggar. Men då ska också inte ha ägång till några nutjar. Så det ligger som hävarna att vi får sammanhäng. Här är så ett sort utdrä av en nivå i förläggarkarmen. Alltså EKF 4. I färgen vill det här vara den första förläggarkarmen stig tror jag. Vitan det enska det är bara det som vi lyckas som skulle förhålla oss till och så skulle vi tolka oss in om vad det mest i akkurat kontext. Och det ska göras för först och nivå. Så som man hickar efter ner så har vi två förläggarkammare, vi tar boar och vi håller det till den förska. Bäge EKF-en och KF-EHEA har förläggarkammare som är metarammer. Det vill säga att all forleggerkarmar i öllun europeiska London de får halda sig på en eller annan måte till anten EKF eller KF-EHEA eller bäge och det är lika som tandreferensen som ger att vi kan sammanbära tvärutbyggingar två europeiska London. Ja? Han ser cirka så ut. Här är ett diagram. Vi har utbyggingarstid till det blåa, det gula till så skipanen själv och det gröna till så som östni hava som har näka vi och utbyggingar skipanen gera som stolar och i läsna men som inte är då vanliga utbyggingar i själva ser. Vi har allmänt rättajar utbyggingar och vi har inte rättajar utbyggingar och här är det rävliga
imisk høyter, nekv imisk år. Hvis man husker om man ser Kjerve Plus verskatlanda, som man også renser i mål atlatunar, vi har rævlig imist malbruk alla vi inn i jøknen utbyggarskipene, men vi da vi gjør det her, har vi tørrlig som å finne en mata, ett mål. Og det er helt sikkert således at det foregår kommer ut, så det anker som vi avnøkter vi akkurst høyte, men det må være en logikker, så det må vi teka. Det må løsning gjørs i hinnen. I grunden så har vi en stia ved synar av som en målsliger stie, ikke som en målslig følgekammer i seg selv, men et mål fire til imenske stiene, så at vi kunne bruke år i stedet for tøl, da vi tar som nivå i akkurat utbyggingsskipen. Det er noe som gjør at vi liksom kunne resonere mer vittig enn annars. Ja. Det som er etter å gjøre, vet du, det er det skal til allmenn høyring. Vi skulle smuja en lov og en kunnskjer, vi har en lov om forleggerkarmen, men forleggerkarmen selv, han skal også kunne ettermeltes, og kunne justeres etter tørve, og tror han ikke lagt i lovene, så at hver for når man er tørve og brøyting, så skal løkt ikke dekke støv til det. Vi kaller det en kunnskjer, så at det blir sint lettere å brøyte. Vi skulle ha en selv-evaluering, som vil skrive og lagt ut av enskånd, så bor vi fra Europa, at dette har vi gjort, hun ligger her, heter Heimasøyen, og det kunne hit inn og lese selv. Det er jøkkenskikkene, tja øtlån, som gjør at vi lykker som, vi har innlitt i kipene av kjøkken og nøren, og vi kunne lese det, og det er her bare vi kunne kritisere, eller komme vi attermeldingen, og det er allite som gjør at man godteker en forleggerkarm. Men hva så nu? Vi tar som Bologna, nu blir alle forleggerkarm. Her var det frambrottene, jeg har vært fremme i Jan, ja. Men hva er vi så fremme etter? Vi skulle ha låna om først en forleggerkarm. Han av løklistan og løktingsjen, så hun skal lykke som være her i mars. Det er til løktingsjen bestemme, så det er vi nødt til å gjøre. Vi skulle finne det, og så gjør vi Lisbon Recognition Convention. Anker skriver anker oppgave om det, vet jeg. Anker har haft anker fyrlester om det. Hva er det her? Vi skulle forholde oss til tar parstander av ESG, som vi ikke tar oss av selv. Finne fortjeng til det her, som Jordi viser da. Og at han var til, så heter vi stått litt, hvis vi klarer å underskrive Bologna-avtalene i 2060. Spørninger? Takk for det. Her var vi noen spurninger til Terje. Så kommer vi i mikrofonen. Jeg alltid tror å svære øtlånsspurninger som sværes kun. Ja, så börjar vi att är glad för att vara här där till jag tror det är den veckna MFS till arbete som jag har gjort någon tas som jag har sen syster skulle läsa in då för att för Jim Clark att läsa fram då. Men jag är otroligt glad för att det arbete som har liv till MFS känns det är orsaken till att till i visst ju är orsaken till att Bologna tillgången är en så störst ämne i det. Det att MFS är en byggen på året där är otroligt givande för oss till att mästra att vi tror att ursligt att vi har arbeten som är lia och det som är ligger för framman tror jag. Och sen det är som jag har skott i EU4 som fortsätter i MFS tror jag att det är ett arbete som är i några år nu och det har ett till att här ligger en arbete och men ta mästra är vi tar över att starv som har varit otroligt viktigt och har alltså som MFS där för en har arbetat över hash för. Så då med så är det Magnus Karlsson Doros är formar i MFS och jag har varit i MFS sedan 2022. Jag bygger till Lacklet i Köpenhamn
og her leser jeg løkfrø, Jura, og Københavns universitet. Det som jeg også vi skulle gjenge jøkken her, det var en stort kunning om hva Bologna-tilgångten er, hva ESU, hva stort innøys, hva Erasmus Plus og nu har vi vært jøkken en stor part av hva Bologna så det er også ganske for kjøtte jøkken, men absolutt ESU og Erasmus Plus tve av dem emnen som avgjørst relevant for deg det en av de viktigste punktene så hvor det at vi skal være parster av, hvor skal følge deres parster av Bologna-tilgångene, og er alt sjåa, og ESU, men jeg spør som helt i alt sjåa leser virksomheten som går fyrir seg rundt hjemme. Jeg er særlig legident av hvor MFS har haft hese drivmeina, og hver initiativet kanskje kommer fra. Det faktisk et initiativ fra MFS her det byrja eller her MFS byrja vi at ha takk initiativ til at skulle gjøre fyrir parster av hesen tilgang. Men annet er for av truvna og mobilitet i hesen samband. Til slutt så også jeg lukket takk inn ut her som MFS skjer i det, hva vi i det, hva vi nådd vi til malen, eller hva vi nådd vi at arbeidene det. Og synder hva vi som aktør i alt og lesser samfunnet har å gjøre, og få oss vi å gjøre, og hva vi framholdende å gjøre. I alt blir nesten alt vi forklarer synder hva MFS tog at regelige folk faktisk nesten daglig, er faktisk ikke helt sikre på hva det egentlig MFS stender for, hva det MFS gjør, og her nekva miskylningar som kan komme fyrir seg, her nek som også vil en form for ballingar fellesskaper, eller en nok så åsjøs forening. Og tog vil jeg gjerne imøtekomme hesser, tar man hesser overvitenhet, vil jeg sagt. MFS pleier definera som et fagfella i Gazaregion for lesande, til vi røyner litt av terra avhamal av samme hatt som man kunne definera fagfella gjør. Vi et meningsfella, vi har flere samstadsnevnder, blant annet ratra lesande, her vi direktelig kunne noen om hver avhamal for de først lesande og setsen. Og vi har arbeidet mye siden 2022 for at lytte hese, takk av hessen avhammalen til de lesende, og framhaldende bedre om de omstødene til lesende. Vi blir alt så virkjent nå, som som Terje var inne, så vi Just Limer i ESU, som utrolig størst, som utrolig størst, for ESU en stor leserfellesskap på vi 20 millioner lesende at han fyrir seg. Vi Limer i NOM, som et nord-europeisk lesersamstarv. Og tjøkkenen ESU har vi finnet en averskan av det som kjennes som Bologna-tilgångten og European Higher Education Area, som sendt sammen ved Bologna-tilgångten. Og hva støvner vi at utbygging til veveren fram, og dette her ble ofte at lena ved åkken atra at det som OECD gjør en rapport om i Nysjan Forskning, som snur seg om særsterkelig at utbygging likvid vøkster, og til det som vi taler fast i. Hvordan vi så tar oss av tøyparsen nemlig til å avhverda, og kanskje eisen til hva annet enn, altså hva har til utbygging. Så vi tar oss ikke bare til av at man skal ha gå nok utbyggingar, men til eisen tar karmaner som rundt om utbyggingene. Til simpelthen hva skal tilfyre at ha en god utbygging, hva skal tilfyre at ha rett trivna under utbygging, hva skal tilfyre at utbyggingen med annet i hesten høpe gøsketrykk. At han hatt, vil jeg si, og kalle oss som talerør, skrasriga vakthunter tja tam lesant. Det det som vi ofta pleier definera oss som. Jeg har valgt samband med det, størst lukka et innholdsivelit her i en toja-linje. For jeg lukka et iveblikk i hver MFS, hvordan MFS arbeid har vært senest i årene. Som du sutja, så kommer Bologna-tilgångten, eller Bologna-avtalen, hun vil underskriva i 1995, og Bologna-tilgången begynner så herfra. Her kommer en nytt lov om fråskaparsetre i 2008, her vi får et samlet fråskaparsetre. Og så
några år här 18 år som faktiskt är ordentligt gångt av en Bologna-tillgång där man börjar att verkligen sätta hål av några av de basala kraven som skulle tillföra just pastors tillgången. Allt här sticker sig upp i 2014, men i 2016 så börjar MFS åter att arbeta medvist vid Bologna-tillgången. Detta börjar med andra vi att två läsande skriver några ritcher som vi tecknar upp och vi gör där runt i förrjun. Och med andra så kommer några framlöver på sjurreisene. Här särskilt framlöver om Bologna i förrjun och Grönland det blir särskilt relevant. Här blir att det tecknar upp ta i MFS i samband med en enorm raställning i förrjun. Teker upp och gör en evolution i hela sambandet. Jag kan stort säga att AHS enormrastönder som var i förrjun blev ta med andra helt framlöver och det ofta diskutera så Mivus diskutera AHS i förlöpningen som var på några dagar som hände rastövnan värde. Det ofta teach upp att hur kan följa just pastor av Bologna-tillgången. Ta resulterar så i att MFS ända vi att göra en evolution till såna numrastövarna om att hålla av fram vid att Bologna ska just en pastor eller följa ska just en pastor av Bologna-tillgången. Det som MFS mätte är syndikal hebnar till det att norm var på pån en för så stor lästerfällskaper men det gav inte nog rätt till MFS för att ordla lägga trust ja försko som säger politiska skipan. Här försko äkta aktörer som kunde göra en reella brödning i hela systemet. Det betydde så att för MFS får så att göra ett ännu större arbete på en vägen att nå heter för att just pastor i ESO som i så fall kommer sen in och sätta vad ESO mesh. Men det resulterar i att detta arbete som vi medvist hade mot att just pastor av ESO gör det att vi blir pastor att vi blir pastor av ESO fingerlimaskap i ESO i 2021. Och att lite år 18 vi fingerlimaskap i ESO gör det MFS en evolution om att just pastor av European Higher Education Area. Och den evolutionen för jag kom in och sätta men hon är en av timon kan säga go formulering för kvad MFS interviews när hesa tillgången och kvad vi arbeta med just emot Bologna-tillgången för nu förklara sen stort om hur vi valde att passa då och hur vi har kämpat för tusen lunch negas när så stort bullets facts om kvad Bologna-tillgången har långt reject någon statliga för så nej nu nu. Men man kan sagt legend att det var ett alltjå öde som har stor avskan och hur studenterpolitiker referter och hur omständiga studerande eller läsande i Europa särskilt men en stor passion av den här. Terje nämnde med annat att Amerika och hans pastor filcha kad Bologna-tillgången ger. Så att han har kan man säga att det är överstoran avskan av det som händer i läst alltså studenterpolitiker runt i hem. Hur är MFS AHT? Med annat så var det att läsande skulle ha möjligheten till att kunna bruka det här uppbygging inte bara för men även till att kunna träffas ut i utlandet och komma åter vid hem alltså med nutchen erfarenhet och så på tamma det 11 till vuxter och på tamma liksom utveckla sin uppbygging mer och mer. Så starkare hvis du inte kan ta uppbyggingen för förrjun men vi har inte möjlighet för att kunna bruka en pastor av sin uppbygging för förrjun och en örn landet. Det är en väst som är störst problem och det är absolut ett av hjärtamålen skulle ha hjälpt av det. Tog också säga att lycka legend att det som Bologna-tillgången heja sia för MFS och för till läsande och faktiskt är som helt för underland som skulle tidigt först läsande. Och till för det första år allit är ett av timen som går öde negator. Det är att man har allit att han först uppbyggingen som du teker om du teacher en bachelorbygging eller om du teacher en high-bygging och inte arbete i utlandet. Han har man allit då. Och det är otroligt viktigt att man kan ta hvis man ska kunna ha ett alltjå som säger inte bara alltjå arbetsliv men även studenterpolitik som man kan ta uppbygging i utlandet och bygga vidare på det. Att säga att så eller direkt tillknytning till det så ger det en öde stor mobilitet till den läsande.
Den läsande släpper att träcka till utlandet i budgeten uppbygging, släpper att ta sig mer vidan till som man kanske inte förbjöd i förrjun och kanske inte förbjöd i Danmark eller inte hur förbjöd i Danmark men kanske konkurrerstans som är bättre specialiserad längs så är Hes mobilitetsrun är absolut något som MFS skall och har arbetat mycket efter att skulle veta till den läsande. Att trädtøym så snudas ju om det som blir nämnt några för det. Det snudas ju om att till kvaliteten av eller till göskan av själva utbildningen och i sätt som kanske som alltid är diskussionen till hur man vantar att utbildningen inte går nog. Annars skulle bara vita det. Så man kalibrerar center några krav efter som säger allt så lasten och till det som MFS center blir arbete för. Vi struttest strävas för att man ska skilja att det handlar om att kalibrera förska uppbygga laster efter allt så och inte göra så snart att vi släppa fullständiga som säger att den står av hur förska uppbygga ska vara skipa till en kalibrering. Hetta var synd det som MFS blir alltså att arbeta för att just pass av Bologna till vi såg att här var några trubbelar och några intressen av honom som spelar lite. Och det är det som vi arbetar med mot. Men så också okej, hur ska vi göra det? Kan man bara som fällskap, studentfällskap bara säga nu får vi bara passa Bologna till gången. Sverige nej, det kan man inte. Vi huxar vi ska avska många maten. Tavar så starkt av passa av European Students Union och har en röd tabben. Till det som kanske inte helt vidare vad det är så är European Students Union man kan lätt formulera det som en form för EU för studentarfällskaper i Europa och Arastanes. Men till en form för paraplyorganisation för extremt alltså för nekvarnekvar fällskaper. Jag hade till upp i 45 Limafäll och är nu 4 London i hemland. Det är ombord 20 miljoner läsande. Det är rätt nek. Och vi är i häsner vid Limrius ranen. Vi har tvär ätkör i ranen. Och till 20 miljoner läsande som är ombord. Det är otroligt nek. Han lägglodden som MFS ägare ville ha det var att få skapta sig rötterna. Och den rötten är otroligt viktig till att ja, det är sövliga känt att ju fler är det, ju här har man rötterna tjadamon. Och ju fler vi tar riksnån, ju här är höjre alltså först politiker och lagt in ju åkar rött. Arbetet börjar ju så att se utfäst nöjtjan till dessa nomrastöndena. Bänt att notera så vi mätt inte vi fingot här vi kommer efter. Och vi börjar så späckliga att arbetet mot att få limonskap i Jesu. Hette hej några avbjörningar som snägg Anna. Vi där med Anna diskuterar logo av det. Till att först logo eller först lagt in kanske inte alltid kan binda sig till några avsting. Till vi är parter av danska rutsfällskapen. Hetta var sjón æsni forventa i samband við okkar limanskap í ESU. Og det var en extremt lång tillgångt. Och det var lunch i samt om vi hör skulle dela akkurat vid Danmark. Vi måste faktiskt nu har vi ett hos av som var där och vi fick så vidare att vi måste ha faktiskt lagfölja hjälp till att skilja alltså som hellre det är komplicerat det var helt extremt komplicerat som Ålander kan man säga Ålander pastor i någon läsare fällskap. Jag skulle stanna göra arbete. Vi fick lag för hjälp och med andra största argumentet var det att för förjon så skipar vi fyra och egna uppbygging och man på en måte är fråskild från danska uppbyggningssystemen som gör det att det gör mening här att skulle dela att vi Danmark. Att säga att vi så som såna andra hänt sövna så var det kanske några ting som kanske inte var i vad som om man kunde lösa förra in men man ändå så vill säga okej vad ska det vara för simpelt första limafälla som inte är allt vad vi känns som land. Och det fick vi så godkänt till 2021. Kan vi det George Slim. Och där stannade det oss vägna som säga några eldsalar och en otrolig lobbyverksamhet som för fram och till stora politiska arbeten som är så. Vi har haft några otroliga goda folk i MFS som har arbetat fullständigt olönt, ska jag säga.
Och jag vill till allt så rastövner och lobbya simpelthen för att göra en parser av att göra en parser av ESO. Och det är otroligt störst. Det kan inte stäcka vid sig att det är 20 miljoner läsande som man har riktigt knappt vid att standa över parser av just fällskapet. Det är ju värre än jag då. Och jag säger snyggt att undersöka en för att säga att förr hever Fotland som säger akkurat som land och är anerkänt som land. Och i två månader höpe till FIFA och till ESO. FIFA och ESO. Kjolt och UNESCO har förr inte Fotland akkurat. Vi tar talat, vi tar inte Fotland akkurat. Så om att det är eldsaler och lobbyrsam har eld till från en läsarfällskap till att ha man kunde sagt mer avskan av belönetillgångarna än ta första lögtingen för land. Och det är otroligt störst. Till att det mest är att vi avskan nämligen allt för läsarpolitik och i stora mån vi att vara pastor av en Bologna follow-up group och till att ESO är det som är consultative member. Och vi regler hårt i samband med kan vi hur belönetillgången ska gänga. Och att säga att så kunde jag lycka nämnt att det ger att det som MFS arbetar för i spärrade parser ESO men att vi kunna komma det större parser av belönetillgångarna så ger det automatiskt att nämna för föringar att kunna söka eller för föringar blir parser av Erasmus plus. Och Theo nämnde vi en story också och till att nu tar vi limer i ESO så är det kommit arbetsatlarna till ESO att förra från Bretland och Schweiz skulle få story och bli parser av Erasmus plus. Om att det 20 miljoner läsande som stannar hjälp bakom visner och vi har det här riktigt nu. Hvis vi skiftar till det så för att uppsummera har vi limerskap vid det akkurat ESO. Vi har en som heter Magnus Wistrheim, som är förvärande forskare i MFS, som nu är i Executive Committee i ESO, och som är alltså RAI för ESO. Vi har haft limerskap i 2 år i en studentfällskap nu, och har långt haft 2 ombud. En som heter Magnus Wistrheim, som är bara nu, och så har vi en som heter Tor Marne, som är 6 år. 2 limer rann till ESO innanför 2 år. Och om man tar så kan man lycka att nämna att det är Island, no offense, men jag har bara haft en limrand som är en större land och har långt ju så. Så det sätter sig inte i perspektivet att arbeta med FSU just det senaste åren det hjälper. Och om att det är fullständigt allvarligt. Det läsant. Så det är det som MFS är det. MFS är här i det. Är det brus med typavstand och förklara om det och vi tog att arbeta för det och vi alltså framhållande för att arbeta för våra parser bland tillgångarna och för att ha ESO limerskap. Och så får vi till EFONT om 2 veckor i Estland. Här vill ha utgårat och här vill alla ta några sti och ge några som heter resolutioner. Vi alla göra några evalueringar om för instru vid sucha eller för brödingar vi sucha i förrjun. Och här att vi tror förståel från kväder ESO till att här vi ser som säger att ESO kommer ut och stolar och i den resolutionen. Att döma på detta är från sista år här resolutionen snus om att MFS och förjar skulle just pass av European Higher Education Area. Det blir godkänt och vi har nu en godkända resolution från ESO här 20 miljoner läsande standardriktning och eisen 11 till att förjar ska just pass av belönetillgången. Ett lätt här som nu känns som European Higher Education Area. Till otroligt störst och jag kan inte stressa det nog att detta är bara ett störst tecken på hur vi skulle fortsätta vi arbetar någon och hur man absolut ska bli vi hit att kanske 2060 ska bli där den här vi får just passa oss. Jag vill det ända vi ser att det som händer i belönetillgången det som European Higher Education Area är till en kämpeaktörer och de väl som Terry kom via till en av de största eller hemskt största reformerna för Leicester Vision. Och det är igång. Det är långt igång. Ett land tracka till, flera inskriver parter och sånt. Torch köjer. Och förjar kan inte bara stanna och hijja. Vi måste inte bara, som säga,
Vi skulle bara som säga hoppa in att ta touch. Så det som jag vill elva politiker och lagting och ett annat till faktiskt att stå upp med där. Så för jag kan just passa av stillgången. Tack för. Ja, tusen takk for Magnus. Det noen som har noen spurning at sette Magnus, så har vi stunder til det. Det har vært så øyne gode fremløver, og ikke har noe at spørre om. Så tusen takk for Magnus. Ser inspirerende, og ja, god utslitt til dere. Nu är vi så kommet till det senaste framlövna i det. Och hon snur sig om hvordan utlendingar gösketrytja synar hakri utbyggvingar så att det är samsvärande vi EHEA och Bologna. Hända framlövna är enskon. Olof Gerður Sigfus dotter she is the executive director of the Quality Board for Icelandic Higher Education. She was formerly the quality manager at the Iceland University of the Arts and has also served as an external expert on review panels abroad. She has a master's degree in anthropology from the University of Chicago and a PhD in museum studies from the University of Iceland. Olof, thank you so much for being here, and the floor is yours. Ja, tack för det. Jag vill lika börja att tacka för möjligheten att stanna här idag. Gaman att komma i Fróðskaparsetrið i Færøyum. Detta är min första gång i Færøyum. I'm not going to pretend I can speak Faroese. So, I was just paying my thanks to Elizabeth and Martin at the university at the Fróðskaparsetur. It's so nice to be here, and it's my first time. And it's so nice to be abroad, but still somehow at home. Everything is so familiar, but yet not quite as I'm used to. Both the language, the architecture, the weather even. Thanks again for the invitation. And I must say that we had a very, very nice working day yesterday at the university with Elizabeth and her team, Ingebjörg, and staff and various administrative staff. And I must say that I'm quite impressed by how far the university is making their push and their move towards the Bologna agreement and standards that we apply to, and I hope to see the ministry push as hard as the university has. So, yes, I'm sure you're all tired. It's been a long day, and I'm quite impressed that so many people turn up for such an event on political frameworks and discussions on quality assurance. So bear with me. I have organized my talk into 4 parts. First, I'll just give you a very, very short introduction to the Icelandic higher education landscape. And then I'll be discussing the quality enhancement framework, which is how we organized our external quality assurance in Iceland. I will then talk a little bit about the board, the agency itself, which is called the Icelandic Quality Board for Icelandic Higher Education. And then I'll talk a bit about the impact, why do all this, and what's the point, and how do we benefit from it? Oh yeah, I'm going to use this, I guess. Yes. So first, just a very, very short introduction to the higher education landscape. There are 7 universities in Iceland. It's quite a high number for such a small country. 4 of them are public universities, and 3 of them are private universities. All of them are non-for-profit, also the private ones. And as you can see, I have put the year of establishment into the slides so that you can see that many of those are quite new.
especially the private universities. So the sector has grown a lot, actually, during the last decades. And the total population is almost 400,000. I was actually surprised myself when I looked it up in the statistics. I thought we were like 330 or 340, but now we're almost 400,000, which is still so small in the European context. And we have about 20,000 students in all of our universities. And the gender ratio is very imbalanced. Almost 70% of students are female, and we don't have the non-gender category into the public statistics yet, but this is how it's been defined up until now. And all the universities, they receive block funding from the government, from the ministry, per student, and this last box here on the right is also meant to be a criticism towards the government, and this is something that the National Student Union in Iceland has been very vocal about, that the investment in higher education per student is way below the average compared to the Scandinavian average, especially, but also the OECD average. I was going to say something about the National Qualification Framework. I mean, I think we have learned a lot today from Terje and from all the other speakers. I just wanted to say that the Iceland joined the Bologna from the get-go, from the start, so that was 1999. And the National Qualification Framework, the Icelandic one, was implemented in 2007, and this has had a major impact on all the structure of higher education and actually all education in Iceland. And I don't think we need to discuss that even more now, so I'll just carry on to the actual work that I do in the agency, which is responsible for implementing and developing and managing the framework for quality assurance in higher education. So the quality enhancement framework is built, it was designed to fulfill the national legal requirements that were also a consequence of the European Higher Education Area Commitment, to fulfill those legal requirements for quality assurance in higher education. And the framework is benchmarked against the European Higher Education Area standards, including the ESG that was mentioned before. And I'm thinking that if higher education was a religion, then the ESG would be the Bible to follow. This is something that everyone has very close to their hearts and, and knows almost by heart. The first framework, so the first cycle of external reviews was conducted between 2011 and 2017. So you can see, 1999 we joined the Bologna process, 2007 around we introduced and implemented the National Qualification Framework, and then 2011 we start the first cycle of external reviews. So these things, they take time. And it's a learning process, and development process. So this was the first review cycle in 11 to 17, and then we had, and we are just about closing the second cycle now, which has taken place from 2017 and will finish next year. So each cycle is designed for the last year of, to be a year of reflection, to be a year of pause and to learn from our experiences. So now we are in the a gap year of reflection, and we are just in the finishing stages of designing and developing the third cycle, which will be implemented in May next year. So this would be the third cycle, take place between 24 and 29. And as you can maybe see, if you're counting the years, we have shortened the cycle from 7 years to 6 years. And this has been done upon request or as a response to feedback from the institutions themselves that thought that 7 years between reviews is a long time, and they wanted it to be closer together.
So all our review reports are published on our website, and you can take a look at them, including the review outcomes, the recommendations and commendations for each university, if you're interested. I think you also, have you published your review report on, transparency? That's one of the main things. So the main objectives, and let me just say from the beginning that I'm not here to sell anything. I'm not here to convince anyone of anything. I'm just showing you an example of how a national qualification framework, a national enhancement framework can look like. These are very different from one context to another, from one national context to another. And I will now only just show you our approach, which is based mainly on the Scottish model, and also we are basing our framework a lot on the Finnish model. So we are learning from our peers. So the main objective of the framework is to provide an environment within which accredited universities secure the quality and enhancement of their activities. So if you notice, we're not only talking about compliance to quality standards, but also enhancement. And I will be discussing a little bit more about enhancement later on. And I say universities because all the higher education institutions in Iceland, they are called universities. In some countries, they are called technical applied universities and colleges and whatever, but we only have one single type, which is a university. And so the main point is to continue, let's say, to implement a continuous development, to drive enhancement within the Icelandic sector, and to create public knowledge and information about quality in Icelandic higher education. And this is done by supporting the institutions in identifying good practice, but also key challenges, and by giving recommendations for quality enhancement through what we call institution-wide review, so institutional reviews. So this is basically what we do on a cyclical and regular basis. The founding principles have remained the same since 2011 when we started. And these are all our principles, and you can read more about them on our website, but I'll just say briefly a couple of words about each of them. So ownership of quality means ownership by the institutions, ownership on behalf of each university of their own quality. So we support the institutions to take ownership of their own internal quality assurance. The second driver is enhancement, as I said before, so continuous improvement and push. The third one is a key one, student involvement, not only in our agency activity, but also to ensure the involvement and active participation of students in each institution when it comes to quality, internal quality control or internal quality assurance. We work in a national context, and it's when you design a framework like that, it's not as if a one-size-fits-all. There are certain standards that we follow and certain criteria, but at the same time, we are sensitive to the cultural context, social context, historical context, and size and scope and mission of each institution. So there's definite understanding of that. And at the same time, we also work according to international perspectives and standards. So we try to tread the balance between the national and international. And we also strive for independence, both in terms of like each university's autonomy, but also our agency's autonomy. And this is with regards to the ministry. So we keep an arm's length from the ministry. We are not even allowed to have our office in the premises of the ministry, so we have to rent an office elsewhere. And so we strive for this independence, but yet at the same time, we are very focused on partnership and stakeholder engagement. And the last point is transparency, and this has been mentioned many times today. So transparency is a key point as well.
Just a bit about the enhancement approach. What does that mean to implement a framework that has enhancement as its main goal? It means that we are assisting or facilitating the institutions to take steps, deliberate steps at the institutional level to improve the quality of learning opportunities. So it's not about like coming in there and making an audit and giving a pass or fail or judging from top down. Although of course there are judgments and criteria to follow, but there's a deliberate activity on continuous improvement. And we have designed the framework so that there's a cyclical approach. There's always a repetition, there's a regularity, and let's say a cyclical approach to developing and implementing change in the universities. We have also adopted this saying that when you come to an institution to do an institutional review, it's not like you have to have everything perfect. I mean, not everything will be in place because universities are always improving. But rather think of it as a snapshot of a moving horse. You know, it's going somewhere, it's coming from somewhere. But the most important thing is that, do you have a plan of where you're going? And how are you going to reach that? So I like that analogy. And so self-reflection, self-evaluation, critical reflection, peer learning, these are all the benefits of the enhancement approach. And we encourage the universities to approach this in this way. So instead of like presenting everything as a perfect picture, to be very honest and very self-reflective in both the weaknesses and strengths of each institution. So we ask, or we invite the institutions to ask themselves these questions, like, where are you now? Where are we now? Where do we want to be in the future? How are we going to get there? And maybe most importantly, how will we know when we get there? So these are the key points of the enhancement approach. And I remember when I was in Elizabeth's position, I was the quality manager of one of the universities. Actually, I worked there during the first cycle, and in the second cycle, I was responsible for the quality assurance. And we did learn so much on the way about this enhancement approach, and all the institutions learned from each other on the way. And I'm sure you in the Faroese, being used to being a small society, it's so important to share and have an open and honest dialogue about what we're doing. So we take this responsibility both to the agency and to the universities to uphold an enhancement approach that involves trust and open dialogue. So this is our key hallmarks for change. And the goal for the universities is to demonstrate that they can themselves be trusted to manage and enhance quality of their academic activity, all three missions of learning and teaching, research and innovation, and societal engagement. So it's like giving them the tools to prove or demonstrate that they are able to be trusted. So this is, the goal is to ascertain that the mechanisms that the universities develop to achieve these ends are fit for purpose, and that means flexible, and that their vision, mission, and strategic planning and action planning are aligned to achieve institutional goals. So this means that the quality systems, the internal quality mechanisms and procedures need to be linked to the strategic management and the decision-making bodies. So in the framework, we have two core elements. One is the internal quality assurance, which is the business and responsibility of each university.
And the second one, which is the most important one probably for our agency, is the external quality assurance. And this is led by the quality board, the agency. The internal quality assurance is led by the universities themselves. And we do these institution-wide reviews on a 6-year cycle now. And then we have a follow-up each year with an annual dialogue, usually with the quality managers, but sometimes with the quality managers and the rectors or the top lead management, however they want to phrase it. Just a little bit about internal quality assurance, because it's written in the law, it's a part of the legislation in Iceland that the universities themselves are autonomous when it comes to organizing their own quality activities. So it's up to them to organize their systems. Of course, we have expectations to them that we give them some guidance on, and the Bible is there, the ESG, and then of course we make sure that they follow the national qualification framework and so on. And we expect all the academic areas to be internally monitored and to be subject to periodic internal quality review, like we discussed earlier. This is just something that the ESG stipulates. And we expect the internal reviews to be comprehensive over the period of time between the institutional reviews, the external reviews that we perform. So there's an ongoing activity, never a pause. And yes, so yeah, just like I said, we give some expectations and guidance for these internal reviews. And once we have developed the third cycle, I'm happy to share it with Elizabeth and Martin, and it will all be on our website anyway. So the external quality assurance is mainly twofold. So the institution-wide review once every 6 to 7 years, and then this follow-up with the annual quality dialogue. And this has worked actually quite well in Iceland, I should say. We organize all our reviews. So I should say we don't do program reviews. We never do the internal program validation or program reviews. We only do the institution-wide review. And it's all conducted in English. It's all external members that we manage the teams and bring them to Iceland and brief them on the context, and then they work according to the framework we give them. And all the review reports are public, including the review outcome, the recommendations and commendations, so it's all very transparent. And then we ensure the follow-up through the annual quality dialogue, which we conduct in the Secretariat, me and my colleague. So just to give you a short also introduction to the Quality Board, which is the current name of the organization that runs the framework and manages the framework. We will be changing our name next year when we launch the third cycle. We will probably, should I say what we should? the Icelandic Agency for Quality Assurance. So this is much more, this name here, Quality Board, there's a confusion when we talk about the Quality Board as an agency and then the board of the agency, the board of the Quality Board. So this is why we're changing it. And also because we are applying for full membership to ENCA. And there we also have to have a status as an agency. Anyway, the board, the Quality Board, the agency, I could say it's a direct consequence of entering the European higher education area. If it weren't for the government's participation and commitment, we wouldn't have the Quality Board, we wouldn't have the agency. This is what we do. I think I've already said this. We do the cyclical external quality assurance. This is written in the law as well, and the regulations. And so we do the external review, but we also, and maybe even more importantly, we support the institutions continuously
develop their own internal reviews. And to provide guidance in that respect. And we also communicate regularly with each university, and we do seek to remain a support, to uphold a supportive role to the universities, while at the same time, of course, not becoming too close with them. But I should say the secretariat, it's me and my colleague, Icelandic, but then the board is of all external members. So we are actually the guys and the body, the organization that provide this assurance that the students can have, that business life can have, that the industry can have, that other institutions can have in Icelandic universities, that they are ensuring the quality of their operations and activities, whether it's on the learning and teaching or research and innovation and societal engagement. And we also make sure that the framework that we ourselves develop is constantly being revised and reflected on and developed further, and that it's kept in line with Icelandic and European and international developments and standards. And we also organize workshops and annual conferences and public events, such as this one today, to maintain dialogue with the sector regularly. And sometimes we also do commissioned reviews outside of the institutional reviews that the ministry might commission or any other body might commission us to do. So a note on externality. As you can see, all the names of the board members are foreign. And this is a key factor in the, I should say, the success of the agency, that the board, they're all external experts from abroad, and I don't think we are ready to have an internal or an Icelandic person on the board, because it's such a small community, it's such a small society, and I know you sympathize with this. And this has been key in creating trust towards the Quality Board, to the agency, both on behalf of the ministry, but also the institutions themselves and the students. And we have a student member on the board, a full member, and this person is nominated and appointed by the Icelandic National Union for Students. And this is very important. And then we have the secretariat, then we have various subcommittees. One of them is for research evaluation. And then, as I said, we are an affiliate member of the European Association for Quality Assurance in Higher Education, and we are applying to become a full member, which means that we will have to swallow our own medicine and go through an external review ourselves. So, and we will be preparing for the self-evaluation report very shortly. I think maybe I've touched upon all this. So yeah, let me just stress the importance of externality. And all board members, they are appointed for 6 years, and this is by the ministry. And we meet, or the board meets regularly with the ministry for updates and for sharing, but we operate totally autonomously from any political intervention. The secretariat, so the board is the non-executive function, and then the secretariat has the executive function on a daily basis. So we run the business, we run the framework, we manage day-to-day affairs, we prepare board meetings. The board comes 4 times a year to Iceland, and it's a big event. Lots of documents to prepare, and we manage the framework, and we sort of like translate between the sector and the board, and make sure the board is updated on any sectoral news and developments, and we manage the stakeholder relationships, which are so important to us.
The stakeholder engagement, I think, is maybe one of the characteristics of the Icelandic qualification framework. So we maintain this awareness that there is a context to each institution. We know the context. There's a particular history to each institution, and we know that it's a fit-for-purpose system. And the framework itself is developed in consultation and in close dialogue with all the institutions. So we meet regularly with the quality managers and the rectors. And for example, now that we are preparing the launch of the new framework, we have been showing them several drafts and having their feedback, listening to their feedback, and while of course making sure that we are complying with the standards we need to comply with. And I think I should say the Quality Council is my favorite committee in the whole world. I've been on many committees in my life, and this committee consists of all the quality managers of each of the universities in Iceland. So they come together once per month and share their knowledge, share their experience, but most of all share their challenges and frustrations, and there's a lot of peer learning and an atmosphere of facilitation and helping each other. So I think Brynhild is giving me the look of finishing, and which is what I'll do. So, I mean, I think we've touched upon today, I mean, it's obvious that the presentation by Magnus and then the other speakers here have also mentioned these same things, and it's good to hear that we all agree on the benefits, so that we're actually all looking at the same thing in a similar way. So I guess I would say accountability is one of the most important benefits of participating in this whole endeavor. Transparency is also another one, a very important one, but not least trust. Trust on behalf of the students in the education that they're receiving. Trust on behalf of the general public in these publicly funded institutions. And then, of course, also trust on behalf of the government officials and politicians in the education that they are funding. So it allows us to demonstrate, to actually, with evidence, because we are producing all these reports and recommendations, so we can actually show things. There's an accountability for that. And it helps build the trust between, helps build the mutual trust and better recognition of our educational provision and other activities. And students have this reassurance that their degrees are comparable and compatible with other degrees in other institutions in the European higher education area. So this is also key. And just about the concrete benefits, the mobility is so important. And I don't think I ever realized, even myself, how the Erasmus program has been a great influencer on just like Icelandic society in general. The international outgoing student numbers have been increasing a lot in the sector lately, and this is so important to bring back learnings and knowledge from abroad when we live in such a small society. And this doesn't only account for the students, but also for the staff, both academic staff and administrative staff. Internationalization, international cooperation, university alliances, in all respects. And not least, I should also stress the establishment of internal quality systems within each institution has been a direct, concrete benefit of the Bologna and the European higher education area process. And also, as Jordi and Terje mentioned, by participating jumping on the wagon, we also have a say in and can influence policy making at the European level. So that's also important. No matter how small you are, you have a vote. And then lastly, just on the maturing quality culture, as I said, the first cycle was 12 years ago. 12 years ago.
2011, and since then we've come a long way. So it's a learning process, and it's all about maturing the whole time. And we can say that we have now embedded a culture and awareness of quality assurance within the sector. We have a national system now, rather than 7 separate institutions that just do their own thing. So we have some we have a one holistic system, and it's not only about external quality assurance, it's even more about the internal quality activity within each institutions and the active stakeholder engagement. It allows us, it gives us a channel, a platform to speak both ways. And there's a great focus on students and student involvement, much more than before. And now we are pushing over the line of only checking if the institutions are compliant, but are they actually enhancing? And how do they demonstrate that? So I think I should say that these would be my last words. So I'll just end here and say, tack fyrir. Tack fyrir. I should have said it in Faroese. Yeah, tusen tack. Embedding a culture of quality, transparency, reliability and trust. Ta kan ikke være mot det, ja? Nei, alt ikke. Og det nekker som hever nekker spurningar til Olaf, så det nu, men tid. Or during the drinks. Okay. Takk for Olaf. Ja, takk for det, Mimarana. Jeg synes ikke at onker har skonkt okkur her ute og sett okkur fram. Men åren til, så for Martin Tvette Zachariasen, rektare, at dreia sammen om helt stort. Kjørs vel, Martin. Ja, det slipper ikke så lagt, men det stender å bo her utenfor her. Ja, jeg lykker minne av hva enda mal var visen tiltags noen. Det var vidt ødt som skulle bli sinde klokere på hva det her handler om, på lønne tilgangen til det europeiske utbygger, og ikke hva det så tydninger med at vi i førjen kommer vi her. Og jeg må si at for mye vi kommer an, jeg har selv om jeg vet nær om det forveien, så har vi eisende lært nok snakk ved det, og jeg håper til at som eisende er blevet jeg synes klokere, og eisende synes opplitter, kan man si. Altså, dette ser ikke så galt ut. Her nok arbeid for sammen, for jeg kommer i førjen, jeg kommer vi. Men jeg halte at jeg nå ferdig jøkken til fremmede som har vært. Spesielt han fra Andorra, han fortalte om hva skal til for at komme vi, for småland som følger, hvor jeg selger utfordringer i at han blir her. Så hadde jeg lykket alt jeg som noe som vi burde kunne funnet det av at løse. Og selv om Terje var inne og at her noen juridiske knutar som kanskje skulle løses, så håper jeg ikke at vi skulle bo her til 2026, som det er opp til. Jeg har kjempet siden vi, og så kunne vi ikke prøve, kanskje kunne det bli 2024, kanskje kunne det bli John, kanskje bli han landstorsmæren som fer opp inne på Bologna. Og så nå han ferdig til verre, men jeg hadde leibende prat med en fyrløsende vær, og jeg halte han var han har sikkert vil gjerne at vi arbeider for oss ned. Det som vi nok har bruk for i førjen at vi får alle politiske flokkene vi er på at nå gjør vi da vi avsetter de ressursene som skulle til, altså det som vi kaller commitment, og vi legger en atlan for det i fjellet. Og så er bare for ut og skrive under og komme sted. Altså vi er klar MFS presser reisning på, og jeg har øyelig godt. Takk for det tid fra MFS, Magnus til Teir. Øyelig tøtninger mye at tid gjør det og skomponter. Så jeg er ferdig fra opplytter, og håper kanskje til at vi kunne hjelpe sted at man ser akkurat politiske skipene synder, så holder jeg at det hender nære. Det er ikke mangel på vilja, kan man si, fra gulven, men vi vil ikke lykke her
har alt vi og avsette några resurser til det. Det skal til, det har vi hørt vidt fra Andorra og lad dem nå få det gjørst. Så vi har som vi sier takk for alt sommel og nu kunne du fære ut og få en utlandpid og sin tredrekka. Takk for det.